Boaz provides for Ruth in chapter 2, verse 8 to 9. Igsoon, the key point no, in looking for kung babayi man ka, in looking for a man, can this man provide for me? Igsoon, if kana siya nga lalaki, dili pa makaprovide sa imua, then dili pa mo ready magminyo. The prerequisite to getting married is kini ba siya nga lalaki, kung dili ko mo trabaho, mabuhi ba ko? It's a blessing to the family kung kamunduha na I work. The family would be very blessed kung kamunduha are earning. But kani ba siya nga lalaki kugihan? Kabalo ba ni mangitag kwarta? Maka-provide ba ni para sa pamilya? Sa mga batanon nga, ang gugma karon ga oros-oros, it's really a warning igsoon. Because ang bata karon is very expensive. Kung mga anak ka nga wala kay tarong nga sweldo, wala kay tarong nga income, luoy o yamot, luoy imong anak. And you have to understand that. Nganong musulod man ka og relationship kung wala kay plano magminyo? The prerequisite, nganong manguyab ka, kay ready na ka magminyo. Ingna imong tapa doon niya, nganong nanguyab man ka? Kana, kung batanon pa na. Nganong nanguyab ka, nga dili pa manday ka ready magminyo. Now, when you don't get this, pastor, grabe jud kay mo. Magbuot gid mo namo, daily gid mo support namo, negatibo gid mo. Like my children would say, Mama, ano ingana imong rules? Ana ko, sige, pagrebuilde para magkamang ka sa kalisod. Go! Do what you wanna do. Kung magkamang ka sa kalisod, we will still love you. Pero, I will always tell this to my children, the life nga imong pilion, you will face the consequences of it. Now, once feeling nato igsoon no, na nahigugma manggod ko, there's no question with nahigugma ka. Ang pangutana, maka-provide ba ang lalaki nga imong gihigugma? Ready ba siya nga magminyo mo? Uyab-uyab ra man ni amo pastor. Now, kung uyab-uyab ra inyo igsoon, it means that nagdula-dula ra mo. Because ang boyfriend o girlfriend is a preparation for marriage.